जन पिछा गोटे कंबल जन पिछा गोटे कंबल मागणा घोषणा शुणी मेंढा पद नाचुथिले खुशी मनरे मागणा घोषणा शुणी मेंढा पद नाचु मोर मथानत प्रणाम। ये कवितार शीर्षक कौन हो पारे आपण माने चिंता करिए। काली भली लागुछि पिलादिनर अभिला केई कथा अभुला स्मृतिर अलिभा लेखनी रे असमाप्त से भावना असंपूर्ण जीवनर केई मुहूर्तर भाषा बखाणीबाकू भारी मन हेउछि। नई पठा कूଳରେ पड़िथिबा मुगुनी पथर को साउंटिबा पाई पाद दुईटी को थापी देबा पाई देखिबाकू से पारिरे डाकुथिबा से दिनर स्मृति अन्य मनस्क भावनारे उड़ी जाउथिबा चढ़ेईर गणिबाकू डेड़ा भारी मन हुए। केमिति केजाणी गणुथिली हिसाब भी रखुथिली एबे किंतु असहाय समय एमितिका जीवन बाटे नेउछि ना रखि पारुछि हिसाब ना भूली पारुछि। गाँव सहर अंका बंका रास्ताटी लागुछि लोटी जाइछि लताटीए भଳି आश्रय नेबा पई जेमिति एक बाउंस भाड़ीरे सब स्वप्न सब मरीचिका आउ नाही से दिनर अनुभूति केवल गोटाए अलिखित पुस्तक सहर लंबी आसुची रास्ताटी असंपूर्ण जीवन को संपूर्ण करने लगी एक मानचित्रटी नहीं अभुला स्मृतिर संतक साजी सब पुणी काली भली अनिश्चित भविष्यत सर्वप्रथमे नक्षत्र दिवस प्रतिभा सम्मान 2023 रे आसीथिबा समस्त स्रष्टा मानक मोर प्रीतिभरा नमस्कार। मंचासीन अतिथि मानक हृदयर स्नेहभरा सम्मान भरा नमस्कार एवं ये अभिनंदन आज जो कार्यक्रम जगदीश साहब को मोर कोटि प्रणाम। सस्मिता मैडम ये आसन जो किसी सहयोग कर मोर अशेष अशेष धन्यवाद। मोर कवितार शीर्षक स्मृति से दिनर स्मृति साइती रखी प्रीति फरुआरे आजी तुम्हें नाह बोली फरुआर चाबी कुआड़े जाइछि हजी तुम्हें नाह बोली फरुआर चाबी कुआड़े जाइछि हजी शीतुआ रातिर भिजा काकरे भिजुछि मु आजी केते फगुण फेरिछि श्रावण आसिछि हेले फेरी नाओ प्रिया सते जुईर नियारे तुम्हें सोईगल मशाणी को आपणे जुईर नियारे तुम्हें सोईगल मशाणी को आपणे विरह नियारे आज भी जलुची प्रिया खाली तुम पाई सूरज उईची संजबी नईची आसीची पुणे जन्म तुम्हें बिना एठी सब फिका फिका झामुड़ी पड़ी मन तुम बिना एठी सब फिका फिका झामुड़ी पड़ी मन तुम्हें गला दिन फुटू नहीं प्रिया आउ रजनी गंधा बास नहीं आउ सुगंध राजरी प्रेमरे पड़ी बंधा बास नहीं आउ सुगंध राजरी प्रेमरे पड़ी बंधा फेरी आस प्रिया मो पाखक पुणी भरी हृदय रे प्रीति फेरी आस प्रिया मो पाखक पुणी भरी हृदय रे प्रीति लुचि लुचि आमे फुलर महके धरुथिबा प्रजापति लुचि लुचि आमे फुलर महके धरुथिबा प्रजापति धन्यवाद कमल बाबू। प्रथमे समाज को किसी बार्ता देवा पाई
ସୁଚିନ୍ତନ ମନନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସମାଜର ଯଦି ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। is the spontaneous overflow of powerful emotions that are collected in tranquility. A very good morning to one and all present over here, respected dignitaries on the dais, and to my respected elders. Actually ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ବି ସବୁ କବିତା ପାଠ ହଉଛି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୋ ପୋଏଟ୍ରି ଇଂଲିଶରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ମୋ ପୋଏଟ୍ରି ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ରି ଯୋଉଟା କି ମୋ ନିଜ ମଦର ବହୁତ ଏନକରେଜ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍, ମୋ ଲାଇଫର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ, ଦୋ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କବିତା ପାଠ ହେଉଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଇଂଲିଶ କହିବାଟା ମୁଁ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରେ। ତ ଏଇ କବିତାଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଭାଇ ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନଥିଲା ତା ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି। ତ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛେ। ଲୋକମାନେ କାମରେ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବି ସମୟ ଆହୁରି ଖରାପ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଜନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଦିନରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟୁଛି। So they say you have left, but I can still feel you on my left. They say you are gone, but I saw your face on the rising sun. I saw you grow from baby to man. I saw you change from Sona to Priya. Your eagle eyes are sparkling in the dark. Your weird laughter has made up. Sitting on the stairs, busy with some sticks, a nasty kid was staring as if I looked sick. Our path crossed for the very first time. I never knew that was a conspiracy of the divine. From pulling my hair to eating my lunch, from teasing me in public and hiding my punch. You naughty little boy made me your sister. While playing carom, now who will be the trickster? Playing badminton to playing GTA, you taught me all and made me aware. That prank is still on my mind. I want those days back when we were child. Thank you.